Karon mga boss, ubanay ko ninyo ani akong video atong tirada palitag sa nilas para sa atong mga igsuon katong gitawag nga mga PDL, Person Deprived of Liberty, diha sa Cagayan de Oro City Jail. Sa wala pa na ito nakabalo, doon na tayo jail ministry mga boss. Kauban ang atong pastor nga si Pastor Alejandro Ilio. Mao na ang kabalik-balik yun ta dito sa prisuhan kay nagtuota nga diha tagibag-o dapita, nagtuo pud ta nga doon na po yung mga igsuon nato nga bag-uhon pod, no? Pinaagi diha sa pulong sa Ginoo kay ang prisuhan lagnit nagtuo ko nga dili man jud ni siya mao makapabag-o sa tao kun dili makahatag lag leksyon sa atong kinabuhi kung diin makahinuktok ta sa ato ang mga nabuhat nga sala. But ang kabag-uhan jud sa kinabuhi wala man jud lain nga pwede makahatag ana kun dili ang Ginoo ra, ug dili lang pud kay sanilas lang. Apilan po nato og sabon mga boss, pero sad to see nga kanang dili man jud ta kwartahan, no? Mao na ang atong mapalit mga boss, dili jud kaayo dagan, gamay ra jud ang atong mahatag sa ilaha mga boss. Mao na nga pagpasensyahan na lang jud ninyo ang atong mga igsuon nato nga mga batang Mindanao nga pangayo uban nga wa tay matag. And then diri sa unahan nakakita kog jamming mga boss, mao na nga paminawon pud nato ni. Pagkalabli paminahon sa mga jamming aning mga tindiro diri sa Palanyas, Kugon mga boss, shout out sa inyo, mabuhay mo sir, og sa mga tindira po diya, shout out sa inyo ha. Bali nagbayad na mi aning among gipalit nga sanilas mga boss, apil ang sabon, and then maura jud ni ang ato ang ma-accommodate mga boss nga mahatag sa atong mga igsuon, atong mga kausa nga mga BM 29 diya sa Cagayan de Oro City Jail. But iampo lang ninyo mga say nga daghan pag mga blessings ang maabot sa atong kinabuhi diri sa gawas. Labi na especially sa kuha nga inyo igsoon si Batang Mindanao 29 Vlog TV o si Pastor Alejandro Ilio. Kay if ever nga ang Ginoo mo bless sa among kinabuhi, pinagi sa inyo mga pag-ampo, dili jud mi malimot pagbalik in return lugar sa mga grasya nga moabot sa among kinabuhi, mahatag madala na mo diha sulod sa prisuhan. Og maura to, dagang salamat, magbinutan na ta. Grabe ka palangga mga boss, ato na mga igsoon na nga mga batang Mindanao. Basta kay magbinutan lang mo diha, pero minti ampo lang jud ninyo nga natay blessings kay God para maka-provide ta sa inyo mga gikinahanglan. Kaya og wala ta diri, wala pud tay matag, di ba? Deserve nga mahalon gyapon ang mga nasprisuhan. Kay ngano man, ingon lagi si Jesus, when I was in prison, you visit me.